टोमाहाक, उन्होंने नंबर ऑफ एसेट्स काउंट किए हुए हैं कि हाउ मेनी एसेट्स आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड, यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स ईरान एंड दिस एरिया, एंड देयर आफ्टर they might be planning something else. One, they don't want to go head on to USA. उनको अपनी दो चीज़ों पे एक स्ट्रेटेजिक थॉट है. मैं और आप अभी बात कर रहे थे कि आज से 2 दहाइयों पहले जब डेंग शाओपिंग साहब ने ओपननेस लेके आए चाइना में, उस वक्त से आप एक चेंज देखें तो उन्होंने अफ्रीका में इन्वेस्ट करना शुरू किया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, मिनरल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया, गोल्ड पे करना शुरू किया. रेयर अर्थ मिनरल्स की आज बात हो रही है. उन्होंने 2 दहाइयां पहले प्लान कर लिया था. थर्ड, अब ये भी एक हकीकत है कि हमेशा पाकिस्तान को उन्होंने ये सबक दिया कि अपनी मईशत को सीधा करो, अपनी इंटरनल इकोनॉमी को सीधा करो, अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी को लेके आओ. तो चाइना कभी भी अप फ्रंट इस किस्म के मामले में अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा. सेम इज रशिया. चाइना अपने इत्तेहादियों को कहता है कि अपना घर सीधा करो, घर सीधा करो. मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट वो करता रहेगा. टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट में पीछे नहीं है. अगर ईरान में आज जो एसेट्स ज़्यादा मौजूद है उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन चाइना की है. अब आप रशिया की तरफ आ जाए. रशिया काफ़ी हद तक वीक है. इट इज़ नॉट एट पार पर से विद चाइना और इवन यूएसए की. तो और अब खुद भी उलझ गया, उलझा हुआ है. अब उस उलझाव में वो एक और फ्रंट नहीं खोलना चाहता. मेरे ख्याल में आपको चाइना और ईरान से किसी एग्रेसिव या स्ट्रॉन्ग चीन और रूस से पॉस्चरिंग की मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा करेंगे. अरशद मलिक साहब, ये बताइए, क्या ग्रेटर इसराइल मंसूबे पे बाकायदा काम शुरू हो गया है? मैं तो कहता हूँ जी कि न सिर्फ ग्रेटर इसराइल पे काम शुरू हो चुका है, बल्कि एक आपके खत्ते में भी एक ग्रेटर प्लान पे काम हो रहा है. अच्छा, वो क्या? देखें, कुछ ताकतें हैं और हम आगे बात भी करेंगे. कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल देखना चाहती, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो आपको स्टेबल नहीं देखना चाहती. अब आप अलमिया तारीख़ का ये देखें, और ये मैं आपको एक बात बड़े ज़िम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि जब ये शहादतें होंगी तो ये नंबर नहीं गिने जाएंगे, ये तारीख़ में दलीलें बन जाएंगी, ये तारीख़ के औराक का हिस्सा बन जाएंगी. आज ख़ोमेनी जो शहीद हुए हैं या जब वहाँ पे बच्चियों की शहादतें हुई हैं, जब बेगुनाह शहीद हो रहे हैं, मेरी ज़ाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ईरान के अंदर उनकी मुखालफत ज़रूर है, बल्कि लेकिन इस शहादतों और इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट उस कौम में आएगा वो एक जुनून में इजाफा होगा. एक उनकी जो रजीम चेंज की ख्वाहिश है वो उतनी अमेरिका की जो इजराइल की है वो नहीं पनप पाएगी. आपकी असेसमेंट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने तो शायद ये सोचा हो कि अगले 24 से 48 घंटों में रजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन उनके प्लान को धचका नहीं लगा. बहुत बड़ा धचका लगा है. और अगर आपको याद हो, पिछला जो इनकाउंटर हुआ था उस पर भी मैंने और आपने बात की थी, तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि ख़ामेनी साहब ने एक ऑर्डर ऑफ मेरिट बना के इशू कर दिया. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम, दैट इफ़ आई डोंट स्टे देयर, यू आर नॉट देयर, देन देयर इज़ अ सिस्टम विच इज़ टेकिंग ओवर. सो नाउ यू हैव सीन कि वो जैसी उनकी शहादतें होती हैं या एलिमिनेशन होती है तो ऑर्डर चलता है और सिस्टमेटिकली रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं. अब वो जो सिस्टम है वो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो प्रिवेल कर रहा है. क्या ख़ामेनी साहब के बाद ऐसे लोग उनके सिस्टम में, ऐसे काबिल लोग होंगे जो ये निज़ाम चला सकेंगे? सबसे पहले तो आप और मैं ये इत्तफाक करते हैं कि जो आइंदा वाली नस्ल है वो हमसे बेहतर है. जेन ज़ी हमसे बहुत बेहतर है. सिमिलरली वो लोग जो उनके साथ उठते बैठते रहे, ग्रूम होते रहे, वो यकीनन इस काबिल हैं. और एक और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से कि ईरान के अंदर बिल्कुल इंतशार है, बिल्कुल परेशानी है, मईशत का बुरा हाल है, जेन ज़ी का बुरा हाल है, जॉब्स नहीं हैं, सैंक्शंस में मरे हुए हैं. लेकिन जो उनकी एक सोच है दैट इज़ अगेंस्ट सहूनियत और कैपिटलिस्ट सोच, वो एक इकट्ठी हो जाती है. आज अगर लोग ये कहें कि बहुत से लोग ईरान में सड़कों पे नहीं आए तो उसकी 2 वजह. पहली वजह यह है कि हालात ऐसे नहीं हैं, इस अनसर्टेनिटी, मिसाइल गिर रहे हैं, बॉम्ब गिर रहे हैं. दूसरा, अंदरूनी तौर पे वो अभी भी जो अपनी एक आइडियोलॉजी है उसको 100% रिजेक्ट नहीं कर रहे. सो मेरी ज़ाती राय में उनकी टीम अभी भी मौजूद है और उनकी टीम का कंट्रोल अभी भी है. मोसाद इस हद तक ईरान के सिस्टम में सरायत कर चुकी थी कि जो ख़ामेनी साहब की शहादत के बाद तस्वीर वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने
اسرائیل کے حکام کو بھجوائی، یعنی اس حد تک ان کے سسٹم میں پینیٹریٹ یہ کر چکے تھے. کیا یہ ان کی ناکامی نہیں تھی؟ بہت بڑی ناکامی، بہت بڑی ناکامی، اور ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق. یاد رکھیے ایران کے اندر جو داخلی انتشار تھا وہ ان طاقتوں کو ہوا دے رہا تھا جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، جو کہ بہت زیادتی کی بات. ہمیں بھی اپنے ملک میں بھی اور ایران میں خاص طور پہ، ایران کو ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان تمہارا کبھی دوست نہیں. چابہار میں جب انویسٹمنٹ ہوئی ہمارے لوگوں نے جا کے بتایا. پچھلی جنگ جو انکاؤنٹر ہوا اس میں بھی ہم نے ان کا بہت خیال کیا. جب حقیقتیں سامنے آنا شروع ہوئی تب انہیں احساس ہوا کہ موساد اور را اور ہندو جو جاسوس تھے وہ تو ادھر موجود تھے. تو یہ بہت بڑی ایک پینیٹریشن تھی جو کہ بڑے عرصے سے چل رہی تھی اور اس کو انہوں نے انکاؤنٹر نہیں کیا. کیا ہندوستان ایران میں اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا؟ ایبسولوٹلی. دس از ون نیکسس. کین یو رول آؤٹ دس تھنگ دیٹ بفور اٹیک Modi opts to visit India? And do you think it is only limited to Iran only? No. بڑی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ابھی. اگر آپ امریکن تھنک ٹینکس کو سوچیں کچھ پرٹیکولر لوگوں کو تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آفٹر ایلیمینیٹنگ شیعہ سوچ دین وی آر گوئنگ ٹو گو ٹورڈ سنی سوچ. تو سنی شیعہ ہم تو مسلمان ہیں. یہ جو نیکسس ہے، جو میں معذرت خواہ ہوں برے الفاظ یوز کرنے پہ، جو مکروہ شیطانی چہرہ ہے مودی کا اور نیتن یاہو کا، یہ بہت بڑا ایک ہمارے مسلمانوں کے خلاف نیکسس ہے. اور ہمیں اب دیکھیں دنیا میں جو حالات ہوتے ہیں ہمیں اس سے سبق سیکھ کے اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ میرے پیارے پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا خدا نخواستہ، یا مجھے اس کے لیے کس طرح تیار ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی کس حد تک خطرناک ہے، یا ابھی بھی ان کے پاس ایسا بیک اپ موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو آنے والے دنوں میں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ عادل بھائی 2-3 چیزیں یاد رکھیے گا کہ ایران کے پاس میسائل ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے. اگر ہم سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھتے ہیں، چونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی، تو انڈر گراؤنڈ سیٹ اپ بہت ہیوج اینڈ ویری ہیمنگس اینڈ ویل آرگنائزڈ. دس از ون. سیکنڈ، جو ان کی میسائل ٹیکنالوجی ہے اس کی رینج 2000 سے 2500 کلومیٹر تک ہے. جو آپ کے آس پاس امریکنز اڈے بنے ہوئے ہیں سو کالڈ، کویت میں، بحرین میں، سعودیہ میں، جارڈن میں، اور ان سب تک تو 400 سے 500 کلومیٹر تک ہے. دیٹ از ایزی ڈویبل. اب جو اصل ٹیکنالوجیز 2-3 میرے خیال میں ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی ڈرون ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی ہے، جو بیلسٹک میسائلس ہیں. اگر وہ سیچوریٹ کر دیتے ہیں، میرے خیال میں ان کے پاس یہ صلاحیت ہے، اور یہ رد عمل آئے گا. کل کا رد عمل وہ رد عمل نہیں ہے جو کہ میں فورسی کر رہا تھا. میرے خیال میں یہ رد عمل اگریسو اور زیادہ ہیمنگس ہوتا. بٹ میری اپنی ذاتی رائے ہے آج کے بعد سے یہ ریئیکشن زیادہ بڑھے گا میسائل ٹیکنالوجی کی